Hello everyone, hello, especially hello Ma'am Mendelin. This is our assigned topic of our report, ideal ediotype. The characteristic of ideal ediotypes of crops vary depending on factors such as the specific crops, environmental condition, market demands, and the needs of the farmer. Ang characteristic of ideal ediotypes is iba-iba ang ipakita and nagdepende na siya sa factors specific crops, environmental crop condition, market demands, and needs of farmer. However, there are some general characteristics that are often desirable in ideal crops ediotypes. Ideal idiotypes typically exhibit high yield potential to maximize productivity per unit area of land. This includes traits such as high yield biomass production, large fruit or seed size, and efficient resources utilization. So, ang example dahil ani no kay diri nga region or diri nga lugar Tubod, Maranding, and Kapatagan lain-lain yun na sila gipang tanom nga mga products. For example, there's Tubod, daghan ang nagtanom og mais. And then sa Maranding, daghan nagtanom og humay, and then also sa Kapatagan daghan nagtanom og humay. So pag season jud nila nga tingtanom, dapat second is adaptability. Ideal isotype should be adaptable to diverse environmental conditions, including varieties and temperatures, precipitation, soil type, and altitude. They should be able to thrive in different regions and climates. So, ang example diyan ni nay mga tanom sa laing regions then gidala nato dere nga itanom pud nato, mag-adapt pa sila sa ato ang climate, and then most of all sa ato ang panahon karon natay climate change. Ang ato ang mga tanom nag-adapt gid sila sa kanaang magsigi og ulan, init, nag-adapt sila. And then ang number one jud nga example pud ana is kanang apple, naama na sila sa gawas tubo, but now nanatay varieties sa apple nga hintubo karon or napuhi karon nga nana sa bukid. Number 3. Disease and pest resistance. Resistance to disease, pests, and pathogens is a critical trait in ideal idiotypes to minimize yield losses and the need for chemical pesticides. These traits contribute to the sustainability and resilience for crop production system. So ang disease and pest resistance di ay kay if imong tanom is naay mo resistant siya sa or mulaban siya sa mga sakit o sa mga pest, is nindot siya gayo kay di nakakailangan og kanang mga chemical nga makapawala sa imong mga sakit sa imong tanom or mga pest nga mukuan sa imong tanom. Then ang kuan pala ni is dako jud siya hatag sa imong pananom kay dako yang purpose. Ang kuan ni is ang number one is makakuha kag tarong production sa imong tanom. Dako imong kita ana kay
taas po diyang possibility nga daghan po og na bunga ang kuan kay mo resist man siya, musukol man siya sa mga sakit sa mga kuan. So mo to. Number 4, abiotic stress tolerance. Ideal idiotype shall be able to withstand abiotic stress such as drought, salinity, heat, and cold. Tolerance to this stress ensure stable yield even under advised environmental conditions. So, ang abiotic stress tolerance kaya niyang mabuhi sa mga tuyot na lupa. Maalat na kuan sa kanang parat, sa kainit, sa kabugnaw, kaya niyang mabuhi. Diyon, ang kuan po na siya is stable ra iyang yield. Even nga gabagyo, dili maayo ang panahon, stable na siya po niyang kita na makuha ninyong kita sa iya. Example na is katungkuan mga kanang mo makaya siya og init, tagtuyot, taglamig o na mga bagyo or El Nino na example nga kanang crops nga kaya niya mulaban is nindot yun na kay stable na po dahil mong kuan na maorang kuan makuha ni mong kuan bisag tag-init kung palitan daghan siya bunga tagkuan maora po yung mga kuan stable lang yung kuan niya ba, so wala siya hindi siya maapektuhan. Number 5. Nutritional quality. Nutritional quality is an essential characteristic for ideal idiotypes, particularly for foods. This includes traits such as high protein content, balanced amino acid profile, elevated level of essential vitamin and minerals, and low level of anti-nutritional factors. So, ang nutritional quality di is, for example, ikaw na akay prutas o gulay. Basta any kind of prutas o gulay, kanan silang duha is naana sila'y mahatag nga high protein contents, balanced amino acid profile, o na siya essential vitamin and minerals. So mao nay mahatag sa mga tanom ni mga gulay o prutas. So kuan jud kay na siya no kanang importante jud kay yun ang mga kana sila nga mga kuan na efficient resource use. Ideal idiotypes should be able to efficiently utilize resources such as water, nutrition, and sunlight. Traits that enhance resource use efficiency contribute to sustainable agriculture by minimizing waste and environmental impact. So, ang efficient resource use di ay, for example, na kay tanom. Basta bisan unsa siya nga tanom. Kahoy, basta any kind sa mga kahoy or tanom. So, ang kanan di ay siya is need day na sa kuan efficiently utilize resource is ang tubig, nutrients, o ang sunlight. No, okay. Ang kana mong tanom, jud ni kinahanglan nila. Kay og wala na, so kana siya is kana mo to is daily healthy. Na possible nga kuan kaning hina sila no. Ug wala man gani na. So munay impact nga mahitabo sa
imong tanom. So, kana sila is need pud na no kay makatabang bibi pud na sa tuang environment ang mga kahoy. So, munang needed kayo na to ng magtanom ta para mapuna sa to ano. So, ito. Uniformity and stability. Ideal idiotypes should exhibit uniformity in their performance across different environments and growing conditions. They should also demonstrate stability over time, maintaining consistent yields and quality under varying agronomic practices. The temperature fluctuation at any one point is called stability, and the largest temperature difference between any 2 points in the bud is called uniformity. Next is harvesting and processing trade. Trades that facilitate harvesting, post-harvest handling, and processing are important in ideal idiotypes, especially for crops intended for commercial production. These traits can include uniform repining, case of threshing or harvesting, and resistant to mechanical damage. Harvesting is the process of collecting plants, animals, or fish, as well as fungi, as food, especially the process of gathering matured crops. And the harvest also refers to the collected crops. Reaping is the cutting of gene or pulses of harvest, typically using a scythe, sickle, or reaper. Consumer preferences. Consumer preferences is ideal idiotypes should align with consumer preferences in terms of taste, appearance, and textures, and other sensory attributes. Understanding market demand is crucial for developing crops that meet consumer expectation and preferences. Consumer ay malaga para sa mga negosyo dahil tinutulungan silang may angkop ang kanilang mga produkto o serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan at gustuhan ng kanilang target na merkado. Environmental sustainability. Finally, ideal types should contribute to environment sustainability by minimizing negative impacts on soil health with water quality, biodiversity, and ecosystem services. Traits that promote agroecological principles such as crop diversity, crop rotation, and conservation tillage are desirable in this regard. Environmental sustainability is pagpapanatili ng kapaligiran, tumutukoy sa responsableng pakikipag-ugnayan sa kapaligiran upang matiyak na ang mga kasalukuyang pangangailangan ay natutugunan ng hindi nakukompromiso ang kakayahan ng mga sumusunod na henerasyon ang kanilang mga sariling pangangailangan. Kabilang dito ang pangangalaga ng kalikasan, ng likas na yaman, proteksyon ng mga ecosystem at pagbabawas ng mga mapaminsalang epekto sa kapaligiran. These characteristics represent a broad overview of the traits.
that are often considered desirable in ideal crop ideotypes. However, the relative importance of these traits can vary depending on specific cropping systems, market dynamics, and socio-economic factors. Additionally, advances in plant breeding, genomics, and biotechnology continue to shape the development of ideal crop ideotypes, enabling the selection and manipulation of traits to meet evolving needs and challenges in agriculture.